салому дуруди бепоён хидмати шумо бинандаҳои азизи телевизиони варзиш. Бозам тариқи намоиши навбатии Шухварз меҳмони кошонаҳои шумо ҳастам ва имрӯз бисёр як меҳмони олиқадр дорем ки фикр мекунам муаррифияш онқадар ҳуҷҷат надорад, аммо дар ҳар сурат барои шумо эшонро муаррифӣ мекунам. Матлюба Каримова варзишгари бисёр муваффақ, оне ки ҳар субҳ дар телевизионҳои давлатӣ машқҳои пагоҳи рӯзиро анҷом медод ва имрӯз меҳмони барномаи Шухварз аст. Хуш омадӣ Матлюба. Ташаккури зиёд Лутфулло ҷон. Сипос. Фикр мекунам аз интизорӣ хаста нашудӣ Матлюба? Не. Бошад. Барномаи мо унвон дорад Шухварз, тавре ки медонӣ аз бахшҳои гуногун иборат аст ва бахши аввал унвон дорад латифаҳо ва аввал ки латифа мегӯяд, ман ё ту? Аз ту. Бошад. Як рӯз ҳайвонҳо ба хулосае меоянд ки ба куҷое бояд саёҳат раванд. Баъд дар самолёт менишинанд, парвоз мекунанд. Дар ҳамин ҳолат шер зиқ мешавад, андогин мешавад ва ба ҳама ҳайвонҳоро оварда мегӯяд ки барои ман як бозӣ ташкил кунед ки ман зиқ шудам, чун онҳо дуру дароз парвоз мекунанд. Баъд ҳама ҳайвонҳо сарҷам мешаванд, баъд хулоса мекунанд ки бояд латифа бигӯянд. Латифаро шурӯъ мекунад аз харгӯш. Аввал харгӯш латифа мегӯяд. Шарти латифа ҳамин буд ки агар ба латифаи гуфтаи харгӯш ҳама аз ҳамон ҳайвонҳо агар як кас нахандад, харгӯшро аз самолёт мепартоянд. Шер ҳамин гуна шарт мемонад. Вақте харгӯш латифаша гуфта буд мекунад, ҳама ҳайвонҳо механданд, фақат хар намехандад. Баъд шер фармон медиҳад ки харгӯш аз самолёт партоед. Харгӯша мепартоянд. Баъд навбати зарофа мешавад. Зарофа ҳам латифа мегӯяд. Ҳама хомӯш, фақат хар механдад дар латифаи зарофа. Шер ба ғазаб меояд ва ба хар мегӯяд ки барои чӣ дар латифаи харгӯш ҳама хандид, ту хомӯш будӣ. Дар латифаи зарофа ки ба ҳеҷ кас маъқул нашуд, ҳама хомӯш буданд, ту механдӣ. Харро оварда ба шер мегӯяд ки ман латифаи гуфтаи харгӯшро нав ба хотир овардам, барои ҳамон механдам. Чӣ хел буд? Беҳтарин, олӣ буд. Латифаи туро мешунавем. Латифаи ман ҳамин аст ки мо дар як ҷо кор мекардем, моибайни худамон ҳамин гузашта буд. Як рӯззабон доштем, ҳама ба забони давлати тоҷикӣ хуб лаҳҷава гап мезадем ба забони тоҷикӣ. Ба вай аллакай нав гапзаниро ёд гирифтагӣ буд. Баъд вақте кадоме мегӯяд ки одами ганда мурданӣ надорад ва саросима шуда, баъд як рӯз ман ба кор наёмадаму, баъд субҳи дигар омадам, гуфт Матлуба, чаро дина дар кор набудӣ, имрӯз омадӣ? Гуфтам камтар бемор шудам, ба ҷое ки гӯяд ки одами ганда мурданӣ надорад ва забони тоҷикиро нав ёд гирифтагӣ буд. Гандагӣ мурдагӣ надорад. Дар онҷо ҳама гандагӣ мурдагӣ надорад. Дар онҷо ҳама хандида буданд ва ҳатто лақаби вай то ҳозир мо шӯхӣ кардаем ки масхара мекунем вайро ки гандагӣ мурдагӣ надорад. Хуб, ин латифае буд ки аз ҳаёти воқеӣ рух дод. Бале. Бинандаҳои азизу арҷуманд, шумо шоу барномаи Шухварзро тамошо доред ва ин буд бахши аввали барнома ки унвон дошт латифаҳо ва мегузарем ба бахши дуввум. бахши дуввум Матлуба бону 20 савол ном дорад. Ман 20 савол пешниҳод мекунам ва ту бояд мухтасар, мушаххас бояд ба суолҳои ман ҷавоб бигӯӣ. Ишқ аз нигоҳи аввал дуруст аст ё на? На. Пулро дӯст медорӣ ё пулдорро? Пулро. Модел будан мехостӣ? Бале. Мехостӣ? Мегабайтҳои телефонат бисёранд ё кам? Бисёранд. Нисфашро ба ман медодӣ? Мешуд. Дар аввалин мулоқотат ту пеши ӯ рафта будӣ ё ӯ пеши ту омада буд? Ӯ пеши ман омада буд. Аниқ? Бо дастагул? Бале. Гули сурх? Бо шоколад. Чӣ хел шоколад? Аленка. Пинголд. Шоколади дӯст доштаед? Бале. Бошад. Бо мӯйҳои ношуста ё чирк ба тӯй рафта будӣ? На. Росташро? Не, росташро на. Ҳар вақте тӯй меравӣ чанд соат пеши оина меистӣ? Ним соат.
аз пушти ҳамин одатат ягон бор гап шунидӣ? Не. Дар кӯча мешиносандат? бале. Дар хона чӣ? дар хона бале. дар хона чаро нашиносам. агар мистер Бин ё Шоҳрухан ба ту пешниҳоди издивоҷ мекард, кадомашро интихоб мекардӣ? бале, Шоҳруханро. барои чӣ? барое ки Шоҳрухан бо ҳама писанд аст ва актёри бисёр ҳам профессионалӣ мебошад. ҳар ролое ки бозӣ мекунад, бовар кунед, одамро метавонад ҳам бихандонад, ҳам бигирёнад. Мистер Бин бисёртар одамонро механдонад. хуб, ёд дорӣ ки бо сари кал, яъне тарошида ба мактаб рафта буд? бале. синфи се. ядорам расм гирифтагӣ будем, вақте ки ягон ҳамсинфо қади дар ягон ҷо вомехӯрдем, баъд ё ки хонаи ҳамдигар мерафтем, албомро оварда нишон медод, ҳамон расми худро медам, ҳатто шармам мекал. хуб бошад. ягон кас соати 12, 1 ё 2 шаб занг зада изҳори муҳаббат карда буд? буд. бале, рад кардам. соати 1 шаб? бале. чӣ гуфт? ту ба ман бисёр писанд ҳастӣ. ман гуфтам муштарӣ мувофақатан хомӯш аст. бошад. ба ту бештар чӣ писанд аст? Инстаграм ё ошхона? ошхона. росташ? росташро мегӯям, ман бисёр дар ошхона кор карданро дӯст медорам ва ман хӯрокҳои ҳам бисёртар вақти холигии худро ҳаракат мекунам ки дар ошхона гузаронам. медонам, ман чанд бор меҳмон будам. дар кӯдакӣ туро чӣ ном мебурданд? Яъне лақаб доштӣ? бале. чӣ? олуча. олуча. ман инҷо медонӣ чӣ навиштам? чӣ? заргушак, харгушак, гурбача, шайтонча. не, манро олуча. вақте ки ман хор будам дар мактаб, амин то синфи нӯҳия ҳама манро олуча меномиданд. олуча гули бодом, ман духтараки додом. додом шиначои хӯрад, ман чорезаки додом. фаромӯш намесозам ки то синфи нӯҳӣ, аз синфи яке то нӯҳӣ ҳама манро олуча садо мезад. яъне агар ба олуча такси даъват кунам ба кор мерафтӣ? бале, ба хотири номам. ба хотири номам. хуб, ронандагӣ карда метавонӣ? бале. метавонӣ. боше. ягон ҷавон, яъне писарон туро духтараки духтари девонааш будай ё хари бад будай гуфта ном бурданд? бале. не, бале. бисёртар дараҳо мерам. нисбати ман ҳурмату эҳтиром бисёр аст. ҳатто ба гузар, яъне ки ба толори варзишӣ меравам ягон ҷо, ба хӯрокхӯрӣ ё бозор ё марказ ягон ҷо, манро мебинанд аз пешваи дур-дурам, як ягон вертушка бехгардан аст. девонааш будай гуфта? бале, бале. баъд чӣ гуфтӣ? ман ҳичи хомӯш. нагуфтӣ ман ҳушёрам девона? не, нагуфтам. аз торикӣ метарсӣ ё аз оина? аз оина. барои чӣ? худатро мебинӣ? худамро мебинам, метарсам. хуб бошад. сирри махфӣ дорӣ? не. ақаллан зебоиятро ё пардозатро асрор намегӯӣ? зебоӣ дар чи аст? нонро кам истеъмол мекунам ва ба машқҳои пагорӯзӣ бисёр машғул ҳастам ва кӯшиш мекунам чизҳои шир, ҷирғот, анамихели чизҳоро бисёртар истеъмол кунам. маҳсулоти ширин? бале. парҳез мекунӣ? не. бояд ману ту парҳез накунӣ. бале. аз тамошои кадом филм ашк рехтаӣ? аз кинои бисёртар тарихӣ, бисёртар кинои ҳиндӣ. кадом кино? вақте ки кинои девдаст ки вири зара мерафт, дар он ҷо бисёр лаҳзаҳои ролиро ки мебозиданд, хуб мебозиданд, бовар кунед ашко худаш мерафт. бепиёзам. ман аз филми мести закон ё ки қасос ва қонун ашк рехтам. бале, бале. хуб, Садриддин Наҷмиддин ё Филипп Киркоров? Садриддин Наҷмиддин. аниқ. ба ман Садриддин Наҷмиддин бисёр писанд аст. ман сурудои Садриддин Наҷмиддинро бисёр гӯш мекунам. бошад. ба фикри худат ту зебоӣ? на 50 на 50. ба фикри оина чӣ? не. хуб, охирон суол, аз ҳоҷатхонаи мардона истифода бурдаӣ ё не? бале. будин воқеан.
ҳама дар ҳайрат бурдам. вақте ки кинохонаи наврӯз рафтем, дар онҷо кинои бисёр ҳам хуб баргузор гардид, кинотеатр. аз онҷо баромадам, яъне ки дар туалети занона, ҳоҷатхонаи занона бисёр ҳам навбат буд, бисёр ҳам. баъд рафтам ки дар онҷо очират тез даромадам, ҳавоси баромадан пушти вай ҳама манро нигоҳ дорам. гуфтам ин хеле мешавад. ҳайрон шудам. бале, бошад. хуб, дӯстони азизи арҷуманд, идомаи барномаи Шухварз аст ва ин буд бахши 20 суол ки мегузарем ба бахши реклама. матлуба бону, аз ту бисёр эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба монитор нигоҳ намекунӣ. бале. ин бахш рекламаном дорад ва ту бояд чизеро мо дар монитор айни ҳол нишон медиҳем, ту бояд надида, нигоҳ накарда ҳамонро тарғиб кунӣ, яъне реклама кунӣ ба мардум ки онро бештар харанд. тарғиб кунӣ, нигоҳ накардани. хуб бошад. инро бештар истифода мебарӣ ё кам? ҳамин ашёро бисёр. аз кай? аз хурдӣ. аз хурдӣ. дар куҷо истифода мебарӣ? дар толори варзишӣ. дар хона? дар хона. метавонем болои дастархон монем? мумкин? мумкин. болои сар монем? мумкин. хуб, киҳо бештар истифода мебаранд, мардҳо ё занҳо? ҳам мардҳо ҳам занҳо. барои чӣ? ё занҳо бисёртар. занҳо бисёртар. кӯдако чӣ? кӯдако ки гуфт ки аз ҳамин бештар истифода бубар? барои ту ки тавсия дод? худат, яъне хулоса кардӣ ки бояд истифода барӣ. бале. чӣ сифат дорад, чӣ ҳаҷм дорад, нарх дорад, чӣ гуна аст? нархи баланд. арзонаш нест? не. барои чӣ? тақрибан чанд сомонда мехарӣ ту? 100 сомон. 200 сомон. ҳар ҳафта, ҳар рӯз? кай? кай ки дар кор шуд. кай дар кор мешавад? шаб, субҳ? шаб соати чанд? пеш аз хоб. баъди хоб. саҳар чӣ? саҳар. хуб, дар гардан овехтан мумкин ба ҳайс як ороишот истифода бурдан мумкин намешавад? мешавад. чаро намешавад? хуб, ба ки тавсия метиҳӣ ҳамина? ба ҷавонон. бештар. ба бонувон? пеш аз шавҳар кардан, баъди шавҳар кардан ё кай? ҳама вақт. хуб, таъмаш чӣ гуна аст, ё ки масалан ҳаҷмаш чӣ гуна аст, ё аз чӣ мато аст, ё аз чӣ ашёи сохта шудааст, чӣ аст? ман бояд таъриф кунам. таъриф кунӣ ки хуб аст, сифати хуб дорад, бояд ба бинанда яъне ки анамун ашёро бояд фурӯшӣ ку. хӯрдан мумкин? ин ашё аст ё ягон чизе хӯрдани? ашё, яъне ки ашёро ман хиҷолат кашидам. хуб, истеҳсоли куҷо аст? тоҷикистон. бале. яъне мадин куҷо аст? намедонӣ. хуб, вақти харидан нигоҳ мекунӣ ки масалан ҳамун аз куҷо истеҳсол шуд? бале. бештар аз куҷоро мехарӣ? ман бисёртар молҳои пахтагии тоҷикии худро. пахтагии тоҷикӣ. ин ки моли пахтагӣ нест? моли пахтагӣ нест? ба фикр задам, намедонам. як кӯмакат мекунам, ин сафолӣ аст. сафолӣ мешавад ба ҳамун чой нӯшид ё ягон? бале, чаро не. хуб, бисёр тарғиби олӣ буд, бисёр хуб реклама кард Матлюба бону ва метавона нигоҳ кунем ки ба ҳамин ин чӣ аст. яъне занҳо бештар истифода мекунанд гуфтӣ? бале, занҳо барои чӣ? мардҳо ҳам истифода. ман гуфтам ку мардҳо занҳо. бештар занҳо ба духтарот тавсия медиҳам ба кӯдако. хуб бошад, ин буд бахши реклама ки мо реклама кардем ашёи заруриро ва фикр мекунам барои касе ин нороҳатӣ набуд. хуб, мегузарем ба бахши гапу гузор. Матлюба бону метавонӣ ба монитор нигоҳ кунӣ ва мақсади ҳадафи ин бахш ҳамин аст ки мо аз кӯчаҳои шаҳр нафаронеро пайдо кардем ки шуморо мешиносад. марҳамат. бори дигар дуруд бинандаи азиз, идомаи шоу барномаи Шухварз аст.
бахши гапугузор манзуратон мегардад. Феълан мо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем ва мехостем бифаҳмем ки мухлисони Матлуба Каримова ба ишон чӣ суолҳо пешниҳод мекарда бошанд. мехостам фаҳмам Матлуба Каримова ронандагӣ карда метавонад? хуб, савол ба ту фаҳмо аст. бале, ронандагӣ карда метавонам ё не? Албатта метавонам. мошин дорӣ? мошин надорам. мошини дадам падарамро дузида кардам. ҳечӣ намегӯяд? не хай метавонӣ велосипед? не, ман бисёртар велосипедравониро дӯст медорам. мошин ҳайкунии савориро кам дӯст медорам. пиёдагардиро бисёр дӯст медорам. бале ки варзишгаро бояд пиёдагардиро бисёр кунанд ки вай барои саломатии мо бисёр ҳам фоидаовар аст. вақте ки мо дар як ҷо бисёр мешинем, хуни мо аллакай ғавз мешавад. вақте ки мо бисёртар ҳаракат мекунем, хуни мо дар гардиш аст. бале, Матлюба бону мегузорем ба идомаи саволҳо. оё ягон орзуе доред ки то ҳол амалӣ нашудааст? орзуи калони ман ин буд ки як бор дар бозии олимпӣ қуввату маҳорату малакаи худро бисанҷам ва талош мебарам ки як бор парчами миллати худро дар бозии осиёӣ бардоштам, дар чемпионатҳои ҷаҳон муаррифӣ кардам ва мехостам як бор дигар дар бозии олимпӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баланд шавад. ин орзуи хурди ман аст. ман аз 9 солагӣ орзу доштам ки як бор дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам. яъне чаро нашуд? бо сабабе ки ман ҳам мураббӣ будам, ҳам варзишгар. бовар кунед, вақте ки мураббӣ мешавӣ, варзишгар будан ин фақат тамрин аз пайи кор, мураббӣ шудан ин масъулияти калон аст. анамун фарзанде ки пеши ту ба тамрину машқ мебиёд ва ранги фарзанди худ мешавад. чаро натонистам дар бозии олимпӣ ғалтидам. ман дар як рӯз 3 маротиба, яъне ки 2 маротиба барои худ тамрин мекардам, 3 маротибаи дигар яъне ки наврасу ҷавонҳоро даст медодам. хуб, идома медиҳем. вақте ки берун аз ҷумҳурӣ онҳо муваффақ мешаванд, чӣ ҳиссиёт онҳоро фаро мегирад? бисёр саволи хуб додан хоҳари азиз. вақте ки ғолибиятро ба даст меорӣ, ин як хурсандӣ на танҳо мо варзишгаро аст, кулли ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки хурсанд мешавад. вақте як бону, як духтари тоҷик дар дигар давлат парчами миллатро баланд мебардорад, муваффақ мегардад, ин аллакай хушбахтӣ аст. саломат бош. бисёр ҷавоби олӣ. агар ягон ҳунарманди машҳур ба шумо пешниҳоди издивоҷ мекард, шумо розӣ мешудед? саволи аҷоиб. бале, бачаҳои тоҷики моро ба нангу номусҳоро чӣ кор кард ки ман рафта ба як киноактёр издивоҷ мекунам? 100 сол ба ман дар кор нест. ҷоиде ки тоҷикони худамон аст, шеърои нар, чӣ дар кор ман ба як актёр? ман ба столе дар кор, 100 сол ба ман дар кор нест. ман фикр мекунам оила барпо кардан бояд ҳар кас миллату ба давлати худ, ба шавҳари худ фахр кунад. ман ба миллату ба давлату ба шеърои нари тоҷик фахр мекунам. саволи дигар Матлюба бону. орзуи миллионер шуданро доред? агар $1 миллион метавонистед, ба чӣ сарфаш мекардед? саволи олӣ. агар миллион медоштам, пеш аз ҳама ба шогирдони худам сарпарастӣ мекардам. чӣ орзуе ки ва ё доштам, ҷомаи амал мекардам ва хонаи бепарастонро, яъне ки сари ҳар як сағираро ки вақте мо сила мекунем, як гудакро хушҳол кардан, ин бовар кунед хушбахтӣ аст барои ман. агар ман миллионер мебудам, бисёр корҳоро ба ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки амалӣ мекардам. ба ман ягон сум намедодӣ? медодам. ба ту хона мехаридам. гап нест. хуб, идома медиҳем. дар вақти донишҷӯӣ аз дарсҳо бисёр мегурехтед ё бисёр мехондед? кадом варзишгар аз дарс намегузад барои тамрину машқаш? бале, ин воқео бисёр буд. ман як ҳамкурси хуб доштам ба номи Толид ва аз теквандо машқу тамрин мегирифт. ман аз яъне ки универсалӣ баъд бисёртар ҳамроҳи Толиб мо аз дарсҳо мегурехтем, но ҳаракат мекардем ки устодони худро, яъне ки хизматашонро, гапашонро ба ҷо биёрем. аз тамрин намегурехтем? не, аз тамрин ягон бор. барои чӣ аз тамрин? аз тамрин падарат ки буд? падарам ки мураббӣ буда
بعد تمرین این چیز است که ورزشگر باید همه حالت در فرم باشد. یعنی که حریف تو نمیگوید که تو کسل بودی، تو بیمار بودی، تو در توی بودی، تو یعنی که شب نشینی بودی، تو بیخوده این گپا همه یک. یعنی از پدر میترسیدی که تمرین ها پسندت بود؟ نه، تمرین ها پسندم. از پدر نمیترسیدی؟ پدر رو دوست می‌داشتم، پدر رو احترام می‌کردم. باشد، بهترین. با فکرم آخرین سوال است در همین بخش که میشنویم. سوال من همین مطلوبه خان، زیبایی زندگی رو شما در چی می‌بینید؟ زیبایی زندگی رو در چی می‌بینم؟ وقتی که بیرون می‌روم، طبیعت رو، دولت جمهوری تاجیکستان بینید روز به روز چه زیبا شده است، با باد و هواش، یعنی که با گل‌ها، با انمون باد و هوا بیش آسا خورسندی رو در پدر مادر خوشبختی آنها. بله، خوشبختی و ها خوشبختی من از خوشبختی شاگردها موفقیتی که در مسابقه های شهری جمهوری ناحیه‌ای برآمد میکنن، مدال ها به گردن کشاو میبینن، انا که مهنتمون نشان داده میشود، من خوشبختی رو در آن میبینم. خب واقعا درست گفتی مطلوبه بانو، چرا که ما در همین وطن در همین میهن به سر میبریم علاقه خود خوشبختی است، چون که هر چور فصلش بهار است. باشد این آخرین سوال در بخش گپ و گزار بود و بخش نوبتی عنوان دارد خنده‌ریز و باز هم باید به مانیتور نگاه نکنیم. دوستان عزیز ارجمند، بخش خنده‌ریز را منظورتان می‌داریم و یادآور می‌شویم که مهمانی برنامه ما مطلوبه کریمووا هست که یک بانوی بسیار موفق در رشته‌های مختلفی ورزش. بخش خنده‌ریز، اولین کلمه همین است. این عادت از کی با تو یار شد؟ این عادت هر یک آدم به خودش یک عادت دارد. این عادت خوب است یا بد؟ عادت خوب؟ این خوب است یا بد؟ خوب است. کی این عادت رو گرفتی؟ از خوردی؟ از خوردی. کی گفت که توصیه داد؟ پدر مادر. در اونها هم هست یعنی؟ نمیدونم. فقط خودم رو جواب دادم میتونم. با شاگردان توصیه میدی همین عادت رو؟ عادت رو اگر عادت خوب باشد بله، عادت بد باشد نه. بسیاری ها از روی همین عادت موفق میشوند یا که پیش رئیس با احترام میشوند. تو چی؟ با احترام میشوی؟ ولی بعضی وقت بعضی ها را همین عادت یار شده است یا که بعضی ها نمیفهمند. اما با تو چی؟ با من بسیار معقول است. ممکن خوب میتونی ببینی. چی شد؟ عادت خوبی تو اصلا فکر نه، من از این شخصان آدم نیستم. برای که من کار رو از ثقل دل دوست میدارم. این عادت رو داری یا نه؟ نه بخیر. یعنی کمی بخش سراپا درباره عادت‌های شخصیت می‌رود؟ نداری یعنی این عادت؟ ممکن دارم، ممکن ندارم، نمیدونم. یعنی چه خیلی؟ هر یک شخص گفتم که به خود یک آداب خوب دارد. یک نه این رو داری یا نه؟ ممکن دارم. داری ممکن. از کی شد؟ نمیدونم. وقتی کار رو سر کرده باشم. از کودکی نبودی؟ نه. بعد کی توصیه داد؟ من نمیدونم. در مکتب؟ از سوالای تو من میترسم. در مکتب چی؟ در مکتب من در مکتب دختری شوخ بودم. این عادت رو نداشتی یعنی؟ نه. خوب میتونی ببینی. مهربان. تو داری این عادت رو؟ نه، من بسیار از سوالای تو من ترسیدم. مهربانی وقتی که یعنی که من پدر و مادر خود رو میدیدم بسیار مهربان بودند. فرزندای پدر خود رو یعنی که وقتی به کریم و اپای خود رو میدم نسبت همدیگر چه مهربان بودند. و وقتی که من بسیارتر به تالار ورزشی میروم شاگردان من اومده من رو اچاق کردن میبوسن، آغوش میگیرن میبوسن. این مهربت حتی یعنی که دوستان من میگن که مطلوبه در تو اینقدر مهربانی از کجا است که دل تو بحر است. به همه یک خاصی صمیمی داری. به همه از کجا است مهربانی که اینجا؟ من فکر میکنم از پدر و مادر. از پدر باشد. خب کلمه نوبتی. اوه این اصلا عادت نیست، این یک خصلت
این یک احساس است. احساس داری این احساس؟ احساس رو هر کس دارد. احساس چند نمود می شود؟ همین احساس رو داری؟ بعد سوالت من میترسم خوبیم نگویم ممکن دارم. همین کارگردان ما سنت‌الله میرزایف بسیار با همین احساس چقه است. شوخی بازی نه. این اصلا این خصلت این احساس رو نمی کره اهالی زمین دارد. ممکن منم داشته باشم. ممکن داشت. از کی شروع شد؟ فقط نگو که از خوردی. از خوردی نبود. ممکن از خوردی بود. ممکن نه پیدا شد. نه چه خیلی. کی گفت که احساسات رو داری؟ خودت حس کردی؟ ممکن. در کجا چه خیلی؟ خیلی سال به سال آدم دیگر شدن میگیرد که وقتی که ما دیگر کسا قضیه هم صحبت میشویم، مثلا از یک کس فعلی خوب میگیریم، یک کس فعلی بد میگیریم. این احساس اصلا از کسی گرفته نمیشود. با کسی گفته میشود. با کسی گفته میشود. ها فهمیدی؟ من فکر ما دروغگو نیستم. عاشق چی شد؟ هیچی. من میدونم بود یا نه؟ در زندگی هر یک کس عاشق میشود. بیا لطفولو نگویم. یک بار بود یا چند بار؟ نه یک بار. عاشق هر یک کس میشود. عاشق آدمانی هستند که فقط عاشق پولند. آدمانی هستند که عاشق پدر و مادرند. عاشقانی هستند که فقط همون مشغوقهای خود را دوست می‌دارند. بله. اما عاشق با محبوبا هم میشد. بله با محبوبا. بله بود این گونه. خب ادامه همین کلمه ها. این بسیار عادتی نغز است. بسیار دوست می‌دارند. در همه کارخانه ها در همه عائله ها هست. داری؟ ممکن ممکن باشد. بله. کی گفت؟ تو. از پدر و مادر میراث مانده است. ممکن از پدر مادر، از بابی و بیبی، از همه ممکن که این خطرناک نیست؟ گوشی که در خانه ما وقتی پدرم میدروید سیاست کرده هم نستروی سمیر نمیسته با مادرم فقط شوخی میگه که جزاو نیست وقتی خانه در اومدین بطه بستم با وقتی خور گوید خنده. در عائله ما بسیارتر آدمانی راست قلب رو دوست میدونم. نه اما این عادت رو داری یا نه؟ نه که بربینیم پرخور با فکرم من تو نداریم چون هیچ فرقی نمیشیم. بله من در یک شبانه روز یک بار خوراک میخورم. نه منم هم خیلی باش. من خودم رفته. این عادت رو داری یا نه؟ این عادت رو نه انیق نداری. بله این عادت رو بسیاری ها ندارم. این عادت رو از کسی هم میراث نگرفتی یا؟ نه من حرکت میکنم که نداشته باشم. بله انیق. خب باشد. کسی نگفت که همین عادت رو تو داری اما خودت نمیدونی؟ ممکن باشد گفته باشم اما خودت این کار میکنی نداری. کسی گفته بود که تو همین عادت رو داری و تو خودت این کار کردی؟ نه. خب باشد میبینیم تو داری این عادت. آخرین کلمه در بخش خندریز بود و میگذاریم با بخش دیگر. دوستان عزیز ارجمند این دومه شو برنامه شوخوارز است و مهمان نوبتی ما هستند مطلوبه کریمووا. بار دیگر خوش آمدید. با بخش بسیار جالب رسیدیم. نام دارد موسیقی. میتونی شیشته رقص کنی، میتونی از جایت خسته در جایت رقص کنی، با مانیتور نگاه کنی. اما لحظه هایی که ما میمونیم یک بار دیگر با یادت بیاری و یک لحظه فراغت تفریح باشد. خب از کارگردان سنت‌الله میرزایف خواهش میکنم که این بخش رو منظوری ما گرداند. یه صدف دندان، یه ابرو کمان، یه سلسلمون، یه راحت جان، یه درد بجان، یه مچمیان، یه نمربان، یه بیبیان شما، یه شرین زبان، یه بیبیان شما، یه شرین. شاید فراموش شدم، شاید
برام شاید بیداری مثل Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. جانم تو بیا جانم تو بیا بیا که پهمان شدم من رنجام تو را یار پیمان یه جورای بدی سخته یه جورای بدی تنها در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم تو رو پیدا کردم به آرزوم رسیدم توقی بسر توقی شوی بسر شینم سر کوچه پرسم خبر شیشتم سر بزه برقصیدم تو هیبون شده ها برقص دلم در آید هست До утра Красная Вегас не спит, играет И как всегда особый бит в ушах сама Народ танцует каре جان تو جان من حاکم و قربان من سفره خانه من طعم لبت نان من خوش بگو تو بانگ زنگ آخرین آهسته شب با صدای زندگی پیوسته شد İçlendiğim günler oldu Bozulduğum şeyler oldu Hiçbirini yansıtmadım Konuşmaksa bir ay तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना خب دوستان عزیز ارجمند یک نفس یک دم مطلوبه کریمова بود که رقصید خوشحالی کردیم و طبع شما را هم گمان میکنم که شاد گردوندیم. خب آخرین بخش برنامه رسیدیم. فتاشاپ نام دارد و مطلوبه باید به مانیتور نگاه کند. آزاد این اولین صورت است. بهترین من سگ رو بسیار دوست می‌دارم. از کجا فهمیدی لطف‌الله؟ میدونستم ما با تو چند سالش دوستی هستیم. بله من سگ رو بسیار هم سگ این یک نفری هست که دوست بهترین حیوانی هست. بله حیوانی هست که و دوست شده میتواند اگر بگذار در روی عالم همه رو خیانت کنن نسبت تو سگ البته که این کارو نمیکنند. سگ رو یعنی دوست می‌داری؟ بله. ابراز دیگر چی؟ البته که من خیلی آبروز ندارم. اگر پولی کلان پیشنهاد میکردن در همین فیلم نقش می‌افتاد؟ نه. نه؟ من فیلم‌های بسیارتر رمانتیک رو دوست می‌دارم و خود خیلی با همین لباس هم رمانتیک کدام؟ نه من خیلی لباس رو کس نجون کم تر اگه صورت کنی قصورت‌های خوش رو نه سامجلی یعنی این چگونه صورت است؟ مخول شید؟ با من پیسا نیومد راستش. خب دیگر صورت. اوه آرزو داری که فرق ببوشی؟ نه نمیخوام. از 52 تا 55 کیلوگرم میخوام. بسیاری بعدم من فکر میکنم وزن بسیارم برای سلامتی ضرر دارد. خب بار میبرداری خودت با کسی احتیاج پیدا نمیکنی شاید؟ همین خیلی میبردارم. همین خیلی هم چیکارم کرده است که با وزن زیادی کردم. چند کیلویی؟ 50 کیلو. 50 کیلو. خیلی 60 70. خیلی 10 کیلو 5 کیلو دیگر میخوام که بگیرم. نه اینقدر نه که اینجا من زیبا هستم. با من میز بی دست فر بگی. در کجا اینجا؟ بازار. تربوز فروش. تربوز فروش کردی؟ بله. همه تربوزا باز کردم آب شدن؟ بله همه هنر رو دارم باور کن. همه 40 هنر دارن تو 41 تا؟ نه 50 تا. خوب صورت اینا بود. آرزوات؟ این آرزوی من بود. از کجا میدونی که من فنات بروس لی جکی چن جتلی هستم. من بسیار این کس را حرمت میکنم و دوستش میدارم. این لگندای کونفو کاراته یعنی که
این شخصی است که بسیار سهم خود را در ورزش گذاشت. نابغه است. بله و روبروی این شخص ایستادن این افتخاری من است. به من این صورت بسیار هم پسند آمد. خب بروسلی تو تولد من و تو از حیات رفته بود. بله. این آرزوها من است. آرزوام هان است و نام خود را در تاریخ ورزش و بهترین تکنیک در تاریخ سینما هم. بله در تاریخ سینما و بهترین تکنیک داشت. بله تکنیک بسیار با قوت عالی بود. بله خب صورت نوبتی. اوه ابرازی دوست داشته و پسندیده. بله لطفا فکر کردم که من خود رو من فکر کردم که تو از من دیده من رو خوبتر میشناسی. من تو را دیدم. بله این ابروزی که من بسیار میرقصم، من رقصای نمسته دوست میدارم و بالیوود این یک بسیار عالی است. رقصای وی ها همین وقتی رقص میکنی علاقه وی جسمانی است. بله علاقه وی بله ورزش است. تندرستی در عمره. بله این سر و لباس هم بسیار جالب است. آرایشات اونو بسیار عجیب است. عجیب است و به من بینید خیلی زیبا است. با تن تو شتو پیدا کردیم. بله تشکر لطفا به من بسیار پسند آمد. خب صورت نوبتی. اینجا کجا صورت گرفتید؟ اون بانو کی است؟ فکر میکنم در امریکا. این از چی قفار شدید؟ چی میخورید؟ پیتزا؟ Наверное, пицца. Вредно خوراکی وای برای بدن ما یعنی که برای سلامتی ما ضرر دارد. ما رو استعمال میکنیم. اینکه تمامی که به ما فایده دارد، خوراکی که به ما فایده دارد، ما وای رو استعمال نمیکنیم. از پیتزا خوری؟ از پیتزا و کوکاکولا. بله. هم خیلی شدیم. بله. و چه خراب کردید؟ خودم رو مشقای بسیار کردم. جومیده نمیتونه چه خود مشق کردم. آدم اگر کوک را چپا میکند. در همین وزن تقریبا چند کیلو هستی؟ 200 کیلو. 200 کیلو. این فکر من که 300 کیلو. نه 200 کیلو. 250. حتی بینید که همین بزبالگی در پاک رساب کی است. مشق نمیکنی؟ بله. خب پسند اومد؟ ممکن بعد 100 سال پس هم خیلی نشده که باشه. بعد 100 سال؟ بعد 80 سال پس 80 سال پس. یا 100 چند سال عمر دیدید؟ بله. بله شما تو را کشتنی هم باقی همین زندگی رو تمام دادن. 100 سال بعد 100 سال پس هم خیلی نشه. خب عکس نوبتی چی باشد؟ فکر میکنم خط دخترچه در خونه میشینم. بله روزی در روز باور کن تو من رو در حیرت موندی. من فکر میکنم که باز تکرار هم شود. از خودم دیده تو من رو خوبتر میشناسی. این مولتفیلم بهترین و دوست می‌داشتگی با امینه جان ما هر پگاه روزی بعد از کار نصف روزی در خانه ما فقط ماشه است. نه که به من ماشه زیبیده است. ابراز یگان روزم خیلی سر لباس کرده در بیرون گردی مردم چی گفته باشه؟ مردم میگفته که مطلوبه دیوانه شده است. موی سرت زرد کردن نمیخوام. میخوام. این خیلی زردی بد نه، زردی پست. زردی پست. چشم خوش با موی سر نمیزیبد. قاشی تاجیکانه است، چشمان تاجیکانه است. موی سری روسا است. بله. یعنی او خیرسه که از پشت است اصل هم اصل یورک اصل تو میخورد. بله. این ماشه امینه جان است و خیرس من هستم. بله. باشه دوستای از ارجمند یک لحظه امروز به تفریح رفتیم. یعنی عکس نوبتی چی نباشد؟ آرزوات عملی شدم. این سر لباسی من است کو؟ و لطفلا تو که باز لطفا با شاروخان. یعنی از من شاروخان تراشیده میشد است کو؟ بله. سر لباسی من است همین باشد؟ بله. این که اینو لطفلا از لطفلا با شاروخان مانند شدی. باور کن این چگونه آمده تو فکرت؟ بهترین اولی من قدی شاروخان صحبت دارم یا لطفلا قدی. منم حیرانم که تو که قد شاروخان بعد سر لباسی مرا این پیش پرداخت نکرده گرفته بردن. نکی زیبیده است.
با در باغ ایران هستیم. بله بله. تو با شاهروخان آخر. نه من با لطف‌الله من با شاهروخان در کار نه. شاهروخان در کار باشد. خب این فکر کنم آخران صورت بود در بخش فتوشاپ. بله و دوستان از ارجمند یک لحظه به تفریح رفتیم، یعنی در بخش فتوشاپ کوشش کردیم انیقترش به روز آرتیکل همکارمون کوشش کرده که مطلوبه کریمووا رو در هر ابراز و در هر مرتبه دیگر در هر کار دیگر ببیند و اندک رسیدیم با فرجام همین شوخی و صحبت‌هایمون مطلوبه. چون برنامه ما که از حظ شوخی وابسته است، چی اندیشه داری از این برنامه؟ از خلاصه چی داری؟ بسیارتر میناداری خود رو به تو میخواهم تشکر گویم که بهترین برنامه بود با تلویزیونی ورزش، چون این برنامه ها زیاد شود و ورزشگران آمده من خیلی خوشحالی کنند، برای که یک خنده یک تبسم عمری آدمیزاد رو دراز میکند. خنده این دارو است، خنده این توبت است، خنده علاقه این ورزش است. وقتی ما میخندیم حتی ببینید که علاقه این ورزش است و من بسیار میناداری خود رو میخواهم با تو لطفالله جان بیان کنم، چون این ایده خوب داری و خنده عمری آدمیزاد رو دراز میکند. باور کنید من همین روز همینجا آمدم بسیار پشیمون نشدم، یک تب خوب، بسیار خندیدم، رقصیدم، شوخی هم بود، لهجه‌ام همش بود و باور کنی یک حیثیت خوبی گرفتم. فکر میکنم که 5 سال دیگر جوان شدم. باشد، تشکر برای آمدنت، خوش آمدی. و دوستان عزیز ارجمند، این فرجام نمایش نوبتی شوخوارز بود و مهمان نوبتی ما بودند مطلوبه بانو کریمووا. بار دیگر سپاس برای آمدنتون. خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز بمانید. خیر.